An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matarafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don. Joliba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foliba ye ko kura ka yira la k'a fɔ bi ye juma ye bi ye laharamajɔ ye an b'a fɔ Ala ka juma ɲumanko timɛ ani silamɛ bɛɛ ye o siratigɛ kɔnɔna na nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen ye kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye laadala ko ka daminɛ tɛnɛ ka na jumadon walasa fasiri kɛbaw o mana minnu sɛbɛ ka sigi ka walawala aw ye bamanankan na donc nin waati na min ye a balimakɛ Amadu Jalo ale de bɛ deli ka nin jɛmu sigi a ye nka an b'a fɔ a ye cogo min ale tun bɛ taama kunkurun na fulakɛ ale tun taara nɔnɔ ɲini na nka an b'a fɔ bisi a fɔ nin waati don nataw la an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc o siratigɛ kɔnɔna na bi gafe caman de bɔra an bɛ se k'a fɔ minnu b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na n bɛ se k'a fɔ le sɔr olu kɔni ye fasiri gafe kɛ ka kɛɲɛ ni u ka une an b'a fɔ ka kɛɲɛ hali bi gɛlɛya min bɛ ani an balima ivoiriyɛnw cɛ o y'a jira k'a fɔ min ye an ka dɔnkilidalabaw min ye Tumani Jabate Mariamba ani Prince Jalo taa o siriki la olu kɔni olu wulila nin waati na ka welewelema da kɛ walasa bɛn ani kelenya o ka se ka na ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ kunnafoni gafe wɛrɛ fana bɛ yen min ye Nouvelle Horizon ye o fana bɛ kuma min kan o ye ka kɛɲɛ ni min ye président Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka bini nin ye a san 2 ye Ala ka hinɛ la donc olu gɛn fasiri o bɛ kuma o kan nin waati na ni Nouvelle Horizon n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ soir de Bamako o fana fasiri bɛ an bolokɔrɔ ni Ala sɔnna o mana min fɔ an bɛna o walawala aw ye soir de Bamako kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ indépendant o fana kumana kosɛbɛ nin waati in na an bɛna o fana fasiri k'o fana kalan aw ye nin waati in na ni o fana jateminɛ a bɛɛ bɛ kuma nin waati in kɔnɔna na min ye président Ibrahim Boubacar Keita ale ka san 2 fanga o binnen donc olu fana ye fasiri k'o kan fo ka taa min ye Dakar Sénégal min ye wolofaw fɛ yen olu ka min ye Macky Sall ka opposant an b'a fɔ min ma Ousmane Sonko donc ale ye kuma minnu fɔ o bɛɛ fasirilen b'a la an bɛna o lase aw ma nin waati in na ni info matin fana ta olu fana ka fasiri olu fana b'a jira k'a fɔ nin ye san 2 ye ko min ye fanga Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o kɔni ɲɔngirila nka o kɔnɔna na ko ni jateminɛ kɛ ko maa 40 bonyanko minnu ye maabaw ye ka fara politikimɔgɔ ani finitigilakaw kan ko minnu kɔni minɛna k'o datugu olu kumana o kan n'an bɔra o la min ye les échos fana bɛ kuma min kan sɔgɔmada in na o ka fasiri o ye yuruguyurugu u kɛlɛli ko kuma ye donc les échos olu fana ka fasiri kɛra o kan nin ye fasiri ye minnu b'an bolo bi sɔgɔmada in na ka kalan anw ye nin waati kunkurun kɔnɔna na ni Ala sɔnna an b'a daminɛ min ye an bɛ se k'a fɔ info matin sɔgɔmada in na info matin bɛ mun fɔ ni jateminɛ kɛ a y'a jira k'a fɔ ka daminɛ utukalo tile 18 san 2022 ka kɛɲɛ ni utukalo tile 18 san 2022 ka kɛɲɛ ni utukalo tile 18 san 2020 ko ni ye jateminɛ kɛ ko nin ye san 2 ye min ye président Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la ale ka fanga ɲɔngira min ye finitigilakaw fɛ colonel 5 min ɲɛma nin waati na o tun bɛ min ye président Assimi Goïta o bolo ko ni ye jateminɛ kɛ ko maa minnu minɛna o y'a daminɛ min ye personnalité premier plan o tun maa ba fɔlɔ minnu bɛ wa o ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ye élu président ye ko ni ye jateminɛ kɛ ko président Ibrahim Boubacar ko ale kɔni élu la en septembre 2013 o kɔrɔ ye ko septembre o kalo san 2013 ko n'i y'a jateminɛ ko a minɛna min ye CNSP mɔgɔ fɛ olu ye coup d'état militaire k'a la ko de 18 août 2018 donc n'i ye jateminɛ kɛ olu ka coup d'état k'u k'a ka fanga ɲɔngira utukalo tile 18 san 2018 ko donc ko n'i ye jateminɛ ko a tɛmɛna min ye a ye waati caman kɛ mɔgɔ ninnu bolo dati u bolo ko a bilala an bɛ se k'a fɔ utukalo tile 27 san 2020 ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale yɛrɛ kɔni fatura min ye Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la a ka fatu waati bɛnna janvier kalo tile 16 san 2022 ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ n'an bɔra o la ko min ye Boubou Cissé
Bobu Sise ko ale premier ministre kɔrɔ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Bobu Sise ko avril kalo 20 kalo tile 23 san 2019 ko ale kɔni minɛna min ye sɛbɛnni kɔrɔ utukalo tile 18 san 2022 ko a kun minɛnen fana bɛ kan Sunjata la min ye militaire fɛ kalo 2 ɲɔgɔn bonyanko wa ko n'i y'a jateminɛ ko a y'a ka a bilala ka kɛɲɛ ni octobre tile 8 san 2022 ko ni Abdoulaye Dafeta o fana ye ministre kɔrɔ ye min tun bɛ kasabiw kunna ani directeur général BDM o donc n'i y'a jateminɛ ko a nomina an bɛ se k'a fɔ ministre de l'économie et des finances la min ye Mali la kalo tile 27 san 2020 ko n'i y'a jateminɛ ko a minɛna ale fana utukalo tile 18 san 2020 ko a kɛra ka kɛɲɛ ni coup d'état minnu kɛra min ye président Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni bilala ko n'i ye jateminɛ tuguni ko maaba wɛrɛ bɛ tuguni min bɛ yen ko min ye an ka premier ministre kɔrɔ min ye Sulemani Bube Mayiga ye ko ale kɔni minɛna ale datugura jumadon utukalo tile 26 ko n'i ye jateminɛ ko a minɛna affaire min na ko a bɛ fɔ affaire min ma présumé fraude ani ministre caman wɛrɛ ko o minɛna ɲɔgɔn fɛ ko Sulemani Bube Mayiga n'i y'a jateminɛ ko a lamɛnna jumadon kalo tile 26 utukalo tile 26 ko n'i y'a jateminɛ ko o kɛra o ye donc ko n'i ye jateminɛ Cour suprême fɛ ko dossier mun na o ye dossier achat d'équipement militaire ko min ye Sulemani Bube Mayiga ye ko ale kɔni ye kalifa ala y'a ka kalifa minɛ na tɛnɛndon min ye marsi kalo tile 21 ko a fatura k'a to san 67 la clinique Pasteur la Bamako ko n'i ye jateminɛ fana ko mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen min ye Buhari Fili Sisoko ye ko o fana minɛna ni kelen na fana tun ye ministre de l'économie et des finances ko n'i ye jateminɛ kɛ k'o fana sɔrɔla o fana bilala mandat de dépôt la min ye utukalo tile 26 san 2001 Cour suprême fɛ ani min ye an ka hinɛ Bube Mayiga la o bɛɛ sɔrɔla o affaire kelen na min ye équipement militaire hali bi ale kɔni bɛ min ye kasoba kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ ko ministre kɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen min ye Mamadou Camara ye ko Mamadou Camara fana n'i ye jateminɛ kɛ Mamadou Camara fana mandat de dépôt o fana kelen bɛ o kan nin waati in na o fana bɛ min ye kasoba la yanni a ka jugement cɛ ko n'i bɔra o la ko Cour suprême ye min ye Thierno Assou Diallo ye o fana tun ye IBK ka ministre kɔrɔ ye o fana placera mandat de dépôt la décembre kalo tile 31 san 2001 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini Thierno fana minɛna dossier min na o de ye ka kɛɲɛ ni hijitalaw olu ka opération ye min ye 2016 san 2016 san 2017 san 2018 ko a yera k'a fɔ ko wari dɔw ŋanamununa min bɛ taa miliyɔn 639 ɲɔgɔnna na 639 millions ko donc ko olu tunna ko n'i y'a jateminɛ ko ale kɔni sera ka a fana ka liberté provisoire sɔrɔ ka kɛɲɛ ni utukalo tile 17 san 2022 n'an bɔra yen ko honorable Sidiki Fa Konate o tɛ ORTM directeur kɔrɔ ye ka fara tuguni a fana ye assemblée min cira a kun élula o kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ ko o fana bilala mandat de dépôt ko n'i y'a jateminɛ ko a ka mandat de dépôt bila juge d'instruction de deuxième cabinet M. Diko fɛ pour économique et financier de Bamako la ko n'i y'a jateminɛ ko ni ORTM DG kɔrɔ in ko ale fana jarakilen don ka kɛɲɛ ni kasabi dɔ tunna min bɛ taa miliyari 4 bonyaku kan donc ko n'i y'a jateminɛ ko waati min ka to ORTM ɲɛma na 2016 2017 ani 2018 o tɛ san 2016 san 2017 san 2018 o donc ko o kɛra o waati n'an bɔra yen an bɛna honorable Musa Jara la ale a janvier kalo tile 22 Musa Jara ko ye député kɔrɔ ye wa n'i ye jateminɛ ani Amadou Lamine Diallo alias Pape donc ko n'i ye jateminɛ olu bɛ jɛkulu min na Pape o kɔni ye yɛrɛwolo ye donc olu fana u minɛna k'u bila min ye kiiri bonako kan min ye tribunal de la commune 4 n'i ye jateminɛ kɛ
ko Dr Umar Mariko Sadi ko ale kɔni ye 48 heures kɛ 48 heures o tɛ tile 4 waka o kɛ garde à vue la ani maa wɛrɛw minnu kun jalatilen don wa o tilala ka bila mandat de dépôt kan décembre kalo tile 7 san 2021 donc jalaki min kun binna kan ko o ye kuma dɔ fɔ kuma cɛjugu fɔ minnu kɔni an bɛ se k'a fɔ o bɛ jate i n'a fɔ nɛni ka ɲɛsin min ye premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ma ko donc ni mɔgɔ saba ninnu bɛɛ kɔni kɛra sababu ye k'u transférer ka taa u bila kasomoma la ko wa ni jateminɛ kɛ o ye u ka yɛlɛma wɛrɛ sɔrɔ c'est à dire u bilala ka kɛɲɛ ni avril san 2022 donc Umar Mariko ko ni bɛɛ b'a dɔn ale kɔni ye maa ye minnu tun bɛ min ye cɛmancɛ fanga in k'olu kɔrɔmatigɛ kosɛbɛ k'o critiquer donc ko surtout ni ye jateminɛ kɛ nin waati in na ko ka kɛɲɛ ni min ye finitigilakaw k'a ye kuma dɔw kɛ walasa ka ɲɛsin o ma donc kabini o kɛra ko sisan ko ale kɔni tunnen bɛ ale kɛlen i ye fɛn ye a tɛ ka ye tuguni bilen sabula a ɲinina ka dɛsɛ ba t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ko hali sisan ko Umar Mariko kɔni ale kɔni kɛlen bɛ ka ji kɛ bidɔn na a t'a yɔrɔ ma dɔn. N'an bɔra ko Robert Vital ale fana ye o PMI DG kɔrɔ ye ko n'i ye a jateminɛ ale fana minɛna an bɛ se k'a fɔ tile 20 décembre kalo san 2022 n'i ye jateminɛ ko ale fana ka minɛni sɔrɔla min ye ale ani Rasbach donc ani DG et DGA AGFO donc n'i y'a jateminɛ olu tɛ wɛrɛ ye min ye premier ministre kɔrɔ Bubu Sise olu balimaw ye ko o bɛɛ sɔrɔla ka kɛɲɛ ni k'a fɔ ko o kun bɛ ka bɛnbɛn kɛ walasa ka se ka jamana ko o dafiri n'i ye jateminɛ kɛ ko maa wɛrɛ bɔ o kɔnɔ min ye M5 RFP o ka numéro 10 kɔrɔlen min ye Isa Kawujimi ko ni Isa Kawujimi jateminɛ ale fana mun ye membre du CNT o ye CNT mɔgɔ ye ko procureur ka ordre kɔnɔna na min ye commune 4 ye Bamakɔ ko Isa Kawujimi fana ye 4e vice-président ye min ye CNT kɔnɔna na ko a welela min ye mercredi min ye tile 26 octobre kalo Bamakɔ walasa ko a fana ye kuma dɔw fɔ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ ko kuma ninnu n'i y'a jateminɛ ko o kuma ninnu dira min ye brigade commandant de brigade ma de recherche min ye rive droite de Bamako ye ko walasa ka se k'a ɲini k'a dɔn k'a lamɛn nin ko minnu kɛra ko o ko ninnu ko a juguyara kosɛbɛ sabula nin ko nin bɛ kɛ sababu ye ka maaw muruti donc ko o kɛra Isa Kawujimi fana kun placera garde à vue la donc ni jateminɛ kɛ ko n'an bɔra yen min ye Muktar Wan ye ale ye premier ministre ye ko premier ministre Muktar Wan ko o fana kun minɛna nin waati in na ka bila min ye ale fana kun minɛna ka kɛɲɛ ni bandaw ka nin fɛn ninnu coup d'état ye donc ko Seku Tarawele fana o fana ye secrétaire général à la présidence ye ale fana hali bi ka yira k'a fɔ ko ale fana minɛna ka kɛɲɛ ni sabotage ni fɛnw ye k'o fana minɛnen don Seku Tarawele donc ko n'i ye jateminɛ kɛ Kalilu Dunbiya fana o fana ye ancien secrétaire général à la présidence ye ko o fana minɛnen don nin waati in na service de renseignement fɛ kabini an bɛ se k'a fɔ septembre kalo tile 7 san 2021 donc ko n'i y'a jateminɛ ko a ka maaw min ye a ka famille ye olu kɔni alerte caman kɛ a ko kunna donc n'i ye jateminɛ kɛ hali bi an bɛ taa min ye maaw o ka ca dɛ militaire ninnu maa 49 n'i ye jateminɛ kɛ sisan an bɛ taa teliyara Karim Keita o fana ye président kɔrɔ denkɛ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a fana jalakilen don ka kɛɲɛ ko journaliste dɔ tununa kabini san 2017 n'an bɔra o la an bɛ se k'a fɔ Mamadu Igor Jara ko ale fana wololen don nin waati in na ani Babaliba ko o fana ka na u yɛrɛ ɲɛfɔ nin waati in na kiri bunakun kan ka kɛɲɛ ni wari dɔ tɛmɛsira ye Cɛma Ibɛri Kulubali a yirala k'a fɔ ale fana ɲininen don nin waati in na a fana ka na a yɛrɛ ɲɛfɔ a ko kunna n'i ye jateminɛ kɛ min ye sɔrɔsi kunda min ye général Musa Jawara ye a yirala k'a fɔ Musa Jawara ale fana tun ye SE directeur kɔrɔ ye nin waati in na ale fana bɛ mandat de dépôt la kabini ale fana minɛna ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 29 ye n'an bɔra o la min ye général Abdoulaye Kulubali ye ale fana tun ye poste de chef d'état-major général des armées ye donc ko n'i y'a jateminɛ Abdoulaye Kulubali ale fana minɛna coup d'état in était de 18 août 2018 donc k'a yira k'a fɔ san 2022
ani tan ani seegin sabula ale de tun ye chef d'état-major ye ni bɔra chef d'état-major particulier le président Ibeka min ye général Oumar Daou ye ale fana ye figure parmi mɔgɔ min fana minɛna 18 août min ye août kalo tile 10 ani seegin san 2000 ani 10 ani seegin ko ni jateminɛ ko commissaire de police Umar Samake ale fana ye Fostati i ɲɛma kɔrɔ de ale fana minɛna kabini septembre kalo tile 10 septembre kalo tile 3 san 2000 ani 20 ani 1 ka kɛɲɛ ko ale ye rôle min joué min ye fagali minnu kɛra 10-11 min ye misida ye ni jateminɛ kɛ général Musa Bemba Keita ale fana limogera ka kɛɲɛ ni min ye fagali minnu kɛra Ɔgɔsagu bɛɛ b'a kalama Ɔgɔsagu 1 ni 2 donc ko ka yira k'a fɔ général Bemba Keita fana minɛnen don nin waati na ka kɛɲɛ ni coup d'état min kɛra tile 10 ani 8 août kalo san 2000 ani 10 ani 8 Sulemani Bemba n'i y'a jateminɛ o fana ye fonctionnaire d'état-major de l'armée de l'air ye donc n'i y'a jateminɛ ninnu bɛɛ de wulila ka taa général Moustapha Dabo o fana minɛna coup d'état le 20 août 2020 o kɔrɔ ye ko coup d'état minnu kɛra Bandaw la o minɛna o waati min ye activisme ye an bɛ se k'a fɔ ko Etienne Fa Kaba Sissoko o fana arrêtera min ye janvier kalo tile 10 ani 6 san 2000 ani 20 ni 2 n'an bɔra o la k'an Abdou Niang o fana minɛna jeudi don août kalo tile 5 san 2000 ani 20 ani 1 o ye journaliste chroniqueur ye ko n'i ye jateminɛ kɛ Buba Fami o fana arrêtera min ye décembre kalo tile 7 san 2000 ani 20 ani 1 ka kɛɲɛ ni marikonu ka affaire min diffusera min ye ko PMC ninna ko ni jateminɛ kɛ an ka radio vedette dɔ bɛ yen min ye Viblin ko Viblin fana minɛna BJ fɛ octobre kalo tile 20 san 2000 ani 20 ani 2 ka tila ka bila mandat de dépôt la ale kɔni sera k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ kalo 5 o kɔfɛ février tile 23 san 2000 ani 1 min ye Ras Bache ale kɔni minɛna décembre kalo tile 30 ani 1 san 2000 ani 20 ko min ye mɔgɔ minnu tun bɛ ka fanga k'o dafiri tentative de déstabilisation ale sɔrɔla o kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ ko ani maa wɛrɛw o minɛna donc 19 avril 2021 chambre criminelle de cour suprême y'o olu bila ko mais cependant n'i y'a jateminɛ tile 10 ani 9 kɔfɛ a ka bilali kɔfɛ ko n'i y'a ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni kasobonba la le 6 mai 2021 o kɔrɔ mai kalo tile 6 san 2000 ani 20 ani 1 ale tilala k'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la tuguni n'i ye jateminɛ kɛ maa minɛnenw k'u ka ca kosɛbɛ ko min ye nin waati in na communicati n'i ye jateminɛ kɛ Jaba Sura ko o fana taara a yɛrɛ sɔrɔ o fana sɔrɔla ko nin réseaux sociaux sanfɛ a fana 26 2021 donc o fana minɛna ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye les filles du général Ismaël Cissé min ye général Ismaël Cissé ale denmuso olu kɔni minɛnen nin waati in na k'o bila boli ka kɛɲɛ depuis mai 2022 mai kalo tile 20 san 2000 ani 20 ani 2 ko ka kɛɲɛ ni k'a ye k'a fɔ ko a sɔrɔla fɛn dɔ kan a bɛ fɔ min ma ko page Mali jolidenw ko o b'o o kuɲa na hali sisan ko olu kɔni minɛnen bɛ yen Sekou Tounkara le politologue vraiment de New York ko o fana nalen o fana le 15 mai 2022 ko gendarmerie nationale tun y'a ale wele ka kɛɲɛ a bɔra min ye Peace FM o ka jamukan kan ko ni jateminɛ octobre 2021 ko depuis o waati sommet France Afrique waati o ye kuma dɔ fɔ ka kɛɲɛ ni journaliste dɔ ye n'an bɔra o la ko Alassane Tamara ale fana ni waati na bɛɛ b'a dɔn ale tun ye soutien ba ye IBK fɛ ale fana mais CCRF MP4 ɲɛma fana dɔ don ale fana placé bɛ mandat la depuis juillet kalo tile 15 san 2000 ani 20 n'i ye jateminɛ ko Madu Tolo o fana ye activiste o fana ni réseaux sanfɛ o fana kɛnbɛ ni waati na ka bila mandat de dépôt kan ka kɛɲɛ ko a ye kuma cɛjugu dɔ fɔ ka kɛɲɛ ni min ye Samaseku ye Siri Jabate ale fana minɛna ni waati na ka bila MCA la kabini an bɛ se k'a fɔ septembre kalo tile 20 ani 4 san 2000 ani 20 donc ko n'i y'a jateminɛ a sɔrɔla min fɛ o ye Mama Sita ka affaire ye wa a bilala ka kɛɲɛ liberté privée la n bɛ se k'a fɔ décembre kalo tile 20 ani 9 san 2000 ani 20 ko n'i ye nin fana jateminɛ réseaux sociaux sanfɛ min Youssouf Keita Petit Gimba ale fana kun minɛna
kabla mana de dépôt ka MCA la amse ka fo afana milna samba fla ani mo ani kili ngani jatemine ke MCA la afana nablala ka kenya ni masakalo le kononto samba fla ani mo ani kili ale kalo duru leke ni be wara gasmi ni rapperu ka waray wala fana milna ka bla velon kono pa fana doke MCA la ka kenya ni MCA me kalo tle nani samba fla ani mo ani kili procureur fe nga ade fana tlala ka aka boda osro kabola mini sitane iba mondana o fana pumlena ni watina kabla MCA la février kalo klinani samba fla ani mo ani kili ale sira ka bo masikalo kleta ani fla samba fla ani kili kabola mini mara dogon alias ajiwan fana te ni be flake ni sangare ni naminga mawi donc ale fana koni minana kabla MCA la amse ka fo première fois la 14 avril kalo kleta ani nani samba fla ani mo ani kili donc amse ka fo ale fana ni watina ale fana saraka ayara so ni ku ye fasiriye ni bora nouvelle information na so madana ka yira ka fo ni ma bina ni ko politique ma ka fara civil ka no bere nene la la so ameta indépendant parce que ba Moussa Seo Camara ba yira ka fo mini sans fly min kera sababu amesa ka fo ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ko nyongire ko mun kera de ko ka hakina jigin ke ko mini crise mini kera ko kuma baw ani déclaration baw ko ni fora télévision na ka Kenya ka yira ka fo jamana o bana wuli ka jo o senga ko ni be kera ka Kenya ni utukalo zamba fla ani muga ani fla ko me ko niya jatemne ke ko o betla tuni ka basculer ko ka yelama mini président Assimi Goïta bolo mini me kalo zamba fla ani kri ko sangilen kofe mini sangilen kofe ibika ka binin kofe ko mini a successeur bandawi mini ale re sorasi colonel major ko ni jatemne ke ko ale koni taraka ke mali président septembre kalo samba fla ani mo ani kili ko kasoro mini mani yere ya ale re pla akabar mini amina ka bo président fanana mini président Assimi Goïta o kunya ka vice président yani aka coup d'état yere fana ke bandawla ko donc ko ni jatemine ke coup d'état mi ko ya bla rectification o kuma te ko ka client ko ka bla client kono mini tamate fanga ko o bla client mina kono ko o yedele mini e ka fanga ko clan militaire ni finitigila kaw ani M5 RFM ma on ñonte ko donc Assimi Goïta ale koni taraka ke mali président wa docteur Choguel ko ka maiga o koni mi comité stratégique M5 RFP o taraka ke mali premier ministre ko ni jatemne ko ni docteur Choguel ko kala maiga ale koni kera premier ministre je kalo le wolonvla samba fla ani mo ani kele donc ko ay koni gouvernement siki ni gouvernement ma mo ani shegin o debu o yere o kono wa koni jatemne ke ibse ka koloshlike ka fo fanga koro maw ko olu koni ma soro o gouvernement konana ko cabinet o kera ko o maw fana tla ki fa non ka jekulu do sigi jekulu min to ko carte d'échange des partis une carte d'échange d'une transition réussite ko mais anga kasa mu kera ko ni ningali ke bi ka be fo bilan ko médiocre o koro ko bilan ma ni wasake ko ni bilan gouvernemental ni jatemine ko généralement amba fo globalement ko abe fo bilan ma médiocre ko ni plan d'action gouvernemental ni blala avril temene ko ni jatemine ko asira ka ke ka kenyani bisaba ani saba amasa ka fo 33%. donc ko action woro mi sera ka ke amasa ka fo réalisation ko oye ibina ko galonte mina oye finitigila kaw ka fanfela sabula amasa ka fo ma ba woro ngona bunyanku olutara minye marama fen o sanfɛ fɛnw aéronefs olu kɔnɔntɔn olu kɔni dira minye finitigila kaw ma ko ni y'a ta fana tuguni ko n'an kan bɛ taa tuguni document kan min bɛ taa bilan
kuna ko ka min ye plan d'action gouvernemental ye ko min votera a CNT fɛ utukalo tile fila san 2021 min ye conseil national de transition an b'a fɔ CNT fɛ ko ni ye o document kɔni ko o lagɛra min indépendant fɛ k'i bɛ se ka a lagɛ k'a fɔ mais réalisation minnu kɛra o kɔrɔ ye ko o taara ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an b'a fɔ min ma auditiw ko auditiw kɔni kɛra institution caman na min ye assemblée nationale kɔrɔ ko o audit kɛra o conseil des collectivités o audit kɛra haute cour de justice o audit kɛra ko AGFO AMRTP ko ninnu bɛɛ kɔni an bɛ se ka fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra ninnu yɔrɔ ninnu na walasa ka se ka min bɛ se ka fana bɛ se ka fɔ nin ko in na ko min ye sɔrɔ min bɛ di président ma ko an b'a fɔ min ma fond de souveraineté ko donc ko dɔ bɔra olu la min ye présidence ani primature la ko ni ye a jata ko pour min ye ka dɔ fara min ye transition kundama kan ko ka ye ko gouvernement ko ale kɔni ma se ka conférence sociale an kun y'a fɔ a kun y'a yirala k'a fɔ conférence sociale bɛna kɛ kɔrɔ ko baarakɛlaw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka sigi k'a fɔ ka kɛ sarako olu bɛ se ka kɛ cogo min walasa bɛn ka se ka kɛ o kan ko n'i y'a jateminɛ ko o ma se ka kɛ ko mais ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min fana ma se ka kɛ o ye min ye camancɛ fanga ye a kun fɔra ko a bɛ dan kalo 18 ko o ma se ka bato ko donc o kɛra sababu ye nin waati in na ko ani chronogramme min ma se ka kɛ o kɛra sababu ye ka sama-samani don ani CEDEAO cɛ donc o nana ni janvier tile 9 ko non CEDEAO kɔni ye embargo o imposé an kan embargo financier o ye o da an kunna donc ko ka kɛɲɛ ni Goodluck ka wuli ka jɔ ani min ye Faure Gnassingbé min ye togolaw ka président ye ko olu ka wuli ka jɔ kɔnɔna na ani kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na donc ko o sera ka bɛn fɛn dɔ kan donc min ye juillet kalo tile 3 ye tɛmɛnen ko donc ko bɛn kɛra ani CEDEAO kan ka bɛn ni chronogramme ye ko camancɛ fanga in san kalo 24 ko ka o di ko k'a daminɛ mars kalo tile san 2022 ko ni jateminɛ kɛ an b'a se k'a fɔ sira tagamanya ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko o rapport ani mɔgɔ wɛrɛ partenaire ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ se k'a fɔ kabini min ye président Assimi Goïta kɔni nani fanga na a kɛra gɛlɛya ye nin waati na ani Emmanuel Macron ka sabula ka kɛɲɛ ni Emmanuel Macron ka kumaw minnu tun bɛ ka ta nin waati na ka se ka an ka jamana ɲɛmaaw o sɛgɛrɛ ko o siratigɛ kɔnɔna walasa an ka maaw ka se ka dɔn ko bɛ yen ko o ye baara min kɛ o ye ka se ka min ye France ambassadeur k'o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna ko ka sin tuguni k'a fɔ min bɛnkasɛbɛn min bɛ an ni o cɛ ka se ka o jɔ ko ka bɔ o la min ye force takuba ye k'o gɛn min ye force takuba ye k'o gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ka tila tuguni ko n'i y'a jateminɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Barkhane ye olu kɔni ka sɔrɔsi labanw kɔni kana bɔra Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ utukalo in na tile 15 o ka sɔrɔsi labanw olu kɔni ye Mali dugukolo kɔni o bila ko nka n'i taara yɔrɔ jan tuguni walasa an bɛ se ka min fɔ Mali kɔni y'a jira k'a fɔ a ta y'a ka jamana ye wa a ka hɔrɔnya n'a ka danbe a bɛ ko o de ɲɛɲini nin waati in na ko n'i ye jateminɛ o kɛra sababu ye walasa Mali ka se ka bolofaraw warakata jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka partenariat olu signé ko mais n'i taara plan sous-régional fana na o tɛ an dafɛ jamanaw ye wa ko n'i y'a jateminɛ o Mali ye CEDEAO o ka représentant a y'o gɛn ka tila ka yira k'a fɔ min ye G5 Sahel la an t'a la bi an t'a la sini an bɔra anw de kun donna an bɔra ko n'i ye jateminɛ kɛ an ni MINUSMA cɛ waati dɔ kɛra an bɛ se k'a fɔ ko Gana sabula ka kɛɲɛ ni kalo tile 10 tɛmɛnen ko min ye sɔrɔsi 49 min ye Ivoirien ye olu kɔni minɛna jamana kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ olu kun kɛn bɛ nin waati in na ka rotation olu jɔ donc ni kun ye fasiri ye min bɔra nin waati na l'indépendant na ka di aw ma donc ni kun ye aw tulo garisɛgɛ ye an sera ka min sɔrɔ nin waati na sabula waati min dira o korona kosɛbɛ donc an b'aw fo aw ka tulomajɔ la sabula fulakɛ o bɛ ka nin waati na ka an sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko waati sera donc an b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala ma jan kɛ tɛnɛdon ani Amadu Jalo fulakɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni gafe ninnu kan walasa ka se ka a walawala aw ye yan'o cɛ an b'a fɔ ala ka juma hɛrɛ di ani silamɛ bɛɛ ma.
ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni balimaya couture ka dɛmɛ ye. Balimaya couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 37 97 aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛ